Bonjour les élèves, on termine sur la leçon 1 et on va voir maintenant la deuxième partie. Voilà, on commence par le grand 2, les sources de la lumière. Donc on va définir qu'est-ce qu'une source de lumière, hein. Donc on appelle source de lumière de corps, objet qui émet ou renvoie de la lumière. Donc qu'est-ce qu'une source de lumière? Une source de lumière tout simplement c'est un corps ou bien un objet جسم إما أنه ينتج الضوء سواء أو يقوم بإعادة إرساله. إذا لا ينتجه هو شخصيا وإنما يرسله إلى العين de la lumière, ce qui permet à l'œil de l'observateur. Donc, puisque un objet, l'objet, il joue le rôle d'un corps lumineux, ou bien un objet lumineux, donc l'œil de l'observateur, il peut le voir. Et on distingue deux types de sources. Donc, normalement, les sources de lumière sont divisées en deux parties. Donc, si vous voyez ici bien les deux images, l'image qui est à côté, à droite, la bougie allume l'espace, donc la pomme apparaît visible. Donc c'est grâce à la flamme de la bougie, pardon, on peut voir la pomme. En absence de la flamme, on ne peut pas voir la pomme. Donc la flamme de la bougie joue le rôle d'une source lumineuse. Même chose pour la pomme, mais avec une différence. On va voir quelle est la différence entre la pomme dans cette image et la flamme de la bougie. À gauche, la lune renvoie et diffuse la lumière qu'il reçoit du soleil. Donc احنا عارفين بأن القمر لا ينتج الضوء إنما فقط يعيد إرسال الضوء الذي يستقبله من الشمس. Donc la lune il est seulement diffuse la lumière qu'il reçoit du soleil. Donc كيعاود يصيفطو أو يشتتو في الفضاء كيبان. Donc هنا القمر كيلعب دور. كذلك الأفلام ديال اللهب ديال الشمع باردون عنده donc ce sont des sources de منابع ضوئية ولكن ماشي بحال. Alors on commence par le petit 1, toujours dans la deuxième partie. On va voir les sources primaires de lumière, المنابع الضوئية الأولية. Donc on commence par المنابع الضوئية الأولية, les sources primaires de lumière. Donc comme définition, les sources primaires de lumière, ce sont les objets qui produisent de la lumière par elles-mêmes. دونك منبع ضوئي أولي هو كل جسم أيا كان هذا الجسم هذا سواء كان طبيعي أو اصطناعي ما يهمناش ينتج الضوء ديالو. ينتج كيف ينتج هذا نقاش آخر ما كيهمناش. par elle-même et qui l'émettent dans toutes les directions. donc يبعث في جميع الاتجاهات 3 dimensions في الفضاء ككل et sont soit naturels بعض يقدر يكون naturel les sources primaires comme le soleil طبيعي les étoiles naturelles إذا ما تدخلش فيها الإنسان كذا certains insectes بعض الكائنات الحية ainsi de suite. وارتيفيسيال دي فوا يقدر يكون هاد المنابع ارتيفيسيال يعني مصنعه واصطناعي كوم لا لامب انكونديسونس مصباح متوهج لا بوجي الومي شمعه هي مصنوعه l'écran de télévision الشاشه ديال التلفاز هادو ce sont des sources primaires de lumière, d'accord, et ainsi de suite. Donc ces images là, donc vous regardez ici l'image par exemple du soleil. Le soleil c'est une source primaire de lumière puisqu'il produit leur propre lumière. Les étoiles, la même chose, ils produisent leur propre lumière, donc ce sont des sources primaires. La flamme d'une bougie, c'est une source primaire mais artificielle. D'accord. Donc le soleil et les étoiles et la bougie allumée imitent, on voit, ils imitent, on voit, c'est le verbe lévrite, on voit la lumière qu'ils produisent, التي تنتجه إذا هي تنتج الضوء ثم تقوم ترسله أو تشتته في الفضاء à l'œil de l'observateur. إذا كتصيفط داك الضوء العين ديال الملاحظ. On les appelle des sources lumineuses primaires. إذا فهي تسمى منابع ضوئية أولية. Le soleil, les étoiles enflammées et les vers luisants بعض الحشرات بحال هذه اللي كاينه هنا تنتج الضوء ديالها sont des sources lumineuses primaires naturelles de منابع ضوئية أولية. D'accord. Donc ce sont des exemples, ça y est. La flamme d'une bougie, اللهب ديال الشمعة, la flamme du feu, اللهب النار, il aime pour l'incandescence, المصباح المتوهج, ce sont des sources lumineuses primaires artificielles. هادو منابع ضوئية ولكن ماشي طبيعية, ماشي naturelles, ce sont des sources artificielles, primaires artificielles. D'accord.
Maintenant, on va voir dans le petit 2 l'autre type hein, des sources de lumière. Donc, il y a ce qu'on appelle les sources secondaires de lumière. منابع ضوئية ولكن ثانوية. هادو كاينين بزاف في الحياة اليومية. Donc, comme définition, ce sont des objets qui ne peuvent être vus que s'ils sont éclairés par un objet lumineux. هادو ما يقدرش نشوفهم إلا إلا كانوا مضاءين. Donc, إلا كنت في واحد الغرفة مظلمة راه هادو كلهم دوك المنابع ماشي ضوئية. انت تشعل الضوء غادي يبان كل ديك الأجسام اللي كتشوفها تستطيع تشوفها بالعين المجردة فهي منابع ضوئية ثانوية ما عدا لا لامب. D'accord? Car ils ne produisent pas de lumière ما كتنتجش الضوء ديالها elle-même هي بشكل خاص mais réfléchissent ou diffusent. إذا هي تشتت أو تعكس فقط تقدر تعكس بحال لو ميغوار ولا يديفيز تقوم بتشتيت غالبا تقوم بتشتيت هذا الضوء plutôt la lumière qu'ils reçoivent d'une autre source dans toutes les directions. بحال القمر par exemple ولا ينتج الضوء ديالو إنما يقوم بتشتيت في الفضاء. Donc la lune est une source de lumière secondaire. وكاينين des exemples بزاف. Donc ils sont soit naturels comme إذا يقدر تكون الطبيعة بعض المرات بحال la terre est une source de lumière mais secondaire. Attention. La lune aussi etc. و artificiel des fois يقدر يكونوا artificiels comme les miroirs المرايا les pages d'un livre هادو كاين des exemples بزاف. La lune reçoit la lumière du soleil et le diffuse dans toutes les directions. Donc القمر يستقبل الضوء من الشمس ويقوم بتشتيته في جميع الاتجاهات. Donc une partie de la lumière qu'il reçoit il le diffuse dans l'espace. Un jour l'image au milieu un jour le soleil éclaire la terre. Donc في النهار الشمس تضيء واحد الجغرافيا معينة من الكوكب ديالنا. D'accord? Des livres sont éclairés par le soleil. هذو كتب مضاء بضوء الشمس. Donc فهي تبدو مرئية بوجود الضوء. Donc في غياب الضوء ما يبقاو يبانوا لنا هاد الكتب. D'accord? Donc هي كتلعب الدور ديال منابع ضوئية ثانوية. Donc comme remarque un objet diffusant n'est une source de lumière que lorsqu'il est lui-même éclairé par une source primaire ou un autre objet diffusant. Donc هنا باغي يقولنا واحد la remarque pour distinguer entre une source de lumière primaire et une source de lumière secondaire. Donc شنو هو الفرق ما بين المنبع الضوئي الأولي ومنبع ضوئي ثانوي؟ المنبع الضوئي الأولي هو أنه ينتج الضوء بحال الشمس ثم تقوم بتشتيته في الفضاء إذا ينير الأجسام الأخرى. بعض الأجسام فهي فقط لا تنتج الضوء إنما تعيد تشتيت الضوء التي استقبلته. داكور ناخذ هنا دي زيكزامبل لا بوجي الي ولا بومب. دونك لا بوجي كتنتج الضوء ديالها فهي تنير الفضاء فتبدو التفاحة مرئية للعين المجردة. داكور لا ميم شوز au milieu la lune est éclairée par la lumière du soleil. دونك القمر كيضوي واحد يقدر بعض المرات يضوي كامل. دوك هادو أوجه القمر اللي فاز لا لون يقدر يضوي أي منطقة في القمر. دونك تبدو ديك المنطقة المضاءة بضوء الشمس مرئية. داكور دونك القمر يقوم بتشتيت il diffuse la lumière ou bien une partie de la lumière qu'il reçoit du soleil. D'accord. La même chose pour le miroir اللي كتعكس كدير la réflexion ديال la lumière. Maintenant on va voir dans troisième point les récepteurs de la lumière ما يسمى بمستقبلات الضوء. دوك رأينا ما يسمى بمنابع ضوئية أولية تنتج الضوء ضوءها الخاص ومنابع ضوئية ثانوية فهي لا تنتج الضوء إنما تقوم بتشتيته وإرساله من جديد لكن لا تنتجه. كاين سكون أبل كذلك لي ريسيبتور لا لوميير مستقبلات الضوء. هادو ماشي منابع ماشي أولية ماشي ثانوية فهي مستقبلات. Donc on lit la définition. On appelle récepteur de lumière tout objet au corps sensible à la lumière. Donc qu'est-ce qu'un récepteur de la lumière? Donc tout simplement un récepteur de la lumière c'est un objet هو جسم أيا كان الجسم هذا sensible à la lumière. Donc يتأثر بالضوء يؤثر فيه الضوء. Le seul effet de la lumière subit une transformation. Donc يقدر يحل تحول كيميائي بوجود الضوء. Ils sont soit naturels بعضهم يكونوا naturels comme l'œil العين فهو مستقبل إذا هي ليست لا منبعا أوليا ولا ثانويا. لا بو الجلد et les feuilles des plantes vertes الأوراق ديال النباتات الخضراء هذو عبارة عن مستقبلات تستقبل إضاءة فهي تحتاج الضوء لتشتغل et ainsi de suite. وارتيفيسيال دي فوا يقدر يكونوا ارتيفيسيال كوم لي فيلم فوتوغرافيك الشرائط الفوتوغرافي لي بيل فوتو إلكتريك ما يسمى بأعمدة كهربائية كيكونوا غالبا
في الالواح الشمسيه وملي كاين في الالواح الشمسيه في البانو سولير. ودي فوا كنلقاوه في لي كاريكاتريس داكوغ. على هاد الحاسبه كاين هاد لي سيلول et les photorésistance LTR ما يسمى بمقاومه ضوئيه. et on distingue trois catégories de récepteurs de lumière. donc كاينين ثلاثه الانواع ديال مستقبلات الضوء. دونك هنا في ليماج كلوروفيل هو اللي خضور ما شفتو في العلوم في لا سيونس دو لا في. دونك الاوراق ديال بعض النباتات الخضراء تقوم بامتصاص الضوء تحتاجه كطاقه باش تعطينا الثمار الى اخره، باش تعطينا الاكسجين الى اخره. فيلم فوتوغرافيك. دونك في هذا الفيلم فوتوغرافيك كاين واحد الكومبوزون شيميك غادي نشوفوه يتاثر بالضوء. لا فوتو ريزيستانس سي ان كومبوزون الكترونيك سنسيبل على لوميير. دونك هنا في المقاومه الضوئيه هنا كاين هذه مصنوعه بواحد الماده تتاثر بالضوء sensible à la lumière. Dans un circuit électrique fermé, il oppose une très forte résistance au passage du courant électrique dans l'obscurité et une faible résistance quand on l'éclaire. هذا كنلقاو بعض آلات التصوير إلى آخره، كاميرا ديال التصوير كنلقاو هذه المقاومة تسمى بمقاومة ضوئية، فهي en présence de la lumière في وجود ديال الضوء عنده سكون ابي لا ريزيستانس. دونك شفنا ما يسمى بالمقاومة الكهربائية في لا بروميير اني، كتنقص المقاومة دي كتخلي لو كورون يمر. دونك راه خدامه ملي كتكون في الظلام لا ريزيستونس ديالها لي فاريابل كتغير كترتفع كتولي كبيره ما كتخليش لو كورون يدوز. دونك هادو كيلكو ريسيبتور دو لا لوميير غادي نشوفو ان باغ ان. دونك on commence par les récepteurs physiologiques ou bien biologiques مستقبلات بيولوجيه. اذا بعض الاعضاء ديال الكائنات الحيه تتاثر بالضوء، من بينها العين، وبين بعض كما شفنا مع النباتات الخضراء الأوراق ديالها لي فوي تحتوي على خلايا تتأثر بالضوء. دونك سو سون دي سيلول سونسيبل على لوميير، هي خلايا حساسة للإضاءة. اكزامبل لي سيلول اوبتيك دو لا ريتين، ما يسمى بالخلايا الشبكية. إذا العين فيها مجموعة الأوساط هي شفافة، غادي نشوفو هادشي من بعد. لا ريتين هي تتأثر بالضوء في خلايا حساسة للإضاءة. ولي سيلول دو بلانت فيرت كلوروفيل اللي خضور، أوراق النباتات فيها اللي خضور يتأثر بالإضاءة إلى آخره. دونك لو est un récepteur. دونك العين شناهي؟ c'est un récepteur physiologique de la lumière، مستقبل فيزيولوجي أو بيولوجي للضوء، يعني indispensable à la vision. دونك هو العضو الرئيسي للرؤية pour l'être humain et la plupart des animaux. دونك بزاف ديال الكائنات الحية العين هو المستقبل الرئيسي للضوء، هو اللي كيخليها تشوف لو موند اكستيريور. les poissons par exemple, les oiseaux. donc la plupart des animaux عندهم l'œil comme un organe essentiel pour la vision. Et pour que l'œil voit un objet diffusant, il faut obligatoirement deux conditions. donc شنو هما الشروط ديال الرؤية بالنسبة للعين؟ كاين جوج ديال لي كونديسيون pour voir un objet، أي شيء إلا بغيتي تسد عينيك ما غادي تشوف ولا تحلهم، خاصك جوج ديال الشروط باش تشوف ان objet quelconque. الشرط الأول لا كونديسيون 1 cet objet là il doit qu'il soit éclairé par une source primaire. donc خصو يكون واحد la source primaire. donc il est éclairé par une source. donc في العين مضاءة بضوء بمنبع ضوئي أولي. la lumière diffusée par l'objet diffusant entre dans l'œil et dans l'observateur. donc باش نشوف أي حاجة entre parenthèses لا كونديسيون الأولى خص داك الجسم اللي نشوفو خصو يكون فيه الضوء. دونك يصيفط الضوء il envoie de la lumière à l'œil. هادي وحدة، إلا كان في الظلام مغاديش نشوفو. تاني حاجة خص العين ديالك تكون مفتوحة de telle façon que la lumière pénètre plusieurs milieux transparents dans l'œil. donc خصو يخترق مجموعة من الأوساط الشفاف في العين عاد نشوفو. إلا سديت عيني واخا كاين لا لوميير على الاكستيريور منقدرش نشوف. دونك هادو هما شروط الرؤية. كاين جوج ديال الشروط، أولا خصو يكون الجسم ضوئي، ثانيا داك الضوء خصو يخترق مجموعة الأوساط داخل العين. لا لوميير pénètre des organes sensoriels à l'intérieur de l'œil. دونك مجموعة الأعضاء حساسة يخترق الضوء، من بينها لا كورني. غنشوفو هاد لاباراي اوبتيك ou bien l'instrument optique اللي هو l'œil من بعد غندرسو بالتفصيل. لا كورني، لو كريستال يسمى بالبين اللوري اللي واحد العضو أساسي في العين، l'humeur aqueuse et ainsi de suite. donc هادو ce sont des milieux à l'intérieur de l'œil avant de tomber sur la rétine pour former une image renversée. donc قبل ما يطيح على ما يسمى بالشبكية على الانتيريور العمق ديال العين باش تكون تما واحد الصورة غادي نشوفو بأن هاد ليماج
ديال l'objet observé كتكون une image renversée. Cette dernière se convertit en message nerveux. طبعا هاد الأعضاء كيفاش كتصرف ولا لو كومبورتمون ديالها كيفاش كتتراسل ولا واحد النوع ما بين الأعضاء ديال الجسم. دونك كتصيفط العين واحد الرسالة نسميوها رسالة أو سيالة عصبية للدماغ lequel est transmis par le nerf optique. واحد العصب البصري كينقل داك الميساج للدماغ او سيرفو كي l'interprète et l'analyse. Donc الدماغ كيحلها الى اخره وكيشوف هاد ليماج. داكوغ دونك ici la source première هنا c'est le soleil. هي كاينه à gauche. Donc le soleil هي كتعطينا la lumière. Donc la pomme l'objet diffusant كيستقبل la lumière il le diffuse dans l'espace. Donc باش يبان التفاحة تبان العين خصو لا بوم تلعب الدور ديال المنبع ضوئي ثانوي. هذا أول ينتج الضوء، هذا فقط يعيد تشتيت الضوء الذي استقبله من الشمس. دونك العين l'œil de l'observateur il voit clairement la pomme. علاش؟ إن كاين جوج ديال لي كونديسيون كي سون ساتيسفي. لا بروميير هو لا بوم سي ان اوبجي لومينو، هو شيء ضوئي أو جسم ضوء سواء كان أوليا أو ثانوي ما يهمناش، المهم فيه ضوء. ثانيا هذا الضوء اللي راه جاي من التفاحة قلنا بلي تمنع الأشياء هي التي ترسل الضوء العام ماشي العكس. دوك كيخترق مجموعة الوسط في العين، دوك كتمكن العين من الرؤية ديال لا بوم. دونك لا بوم reçoit et disperse la lumière. دونك التفاحة تستقبل الضوء ثم تقوم بتشتيته في الفضاء كي تبدو مرئية للعين المجرد. La lumière pénètre plusieurs médias dans l'œil pour atteindre la rétine. دوك يخترق الضوء كيخترق مجموعة الوسط في العين. هنا العين هي دوك هنا كاين البؤبؤ لا كورني القرنية إلى آخره كيخترق، عبارة عن عدسة ندرسو من بعد هذه كتهمنا بزاف تسمى الكريستانا باللورية. هنا كاين واحد المادة شفافة كيخترق الضوء حتى يوصل هنا. هنا كتكون ليماج دو لوبسي اوبسيرفي. انت كتشوف ان اوبجي هنا هنا لوبجي اوبسيرفي ليماج دي كتكون هنا اون ايماج رونفيرسي. غنشوفو علاش هي رونفيرسي. داكوغ donc une image de pomme, pardon, l'œil pour atteindre la rétine, donc une image de pomme se forme de sorte que la rétine oculaire est un récepteur de lumière majeur qui contient des cellules optiques. Donc هنا كاين ce qu'on appelle خلايا بصرية حساسة للضوء. هنا كتكون l'image de l'objet pardon observé. Sensible affecté par la lumière de la pomme revient dans l'œil. donc dans اللي جاي من التفاح كيخترق هاد الأوساط لي ميليون غنشوفهم من بعد بالتفصيل. peuvent donc la voir. donc يقدر العين تشوف puisque les deux conditions sont satisfaites. D'accord. Donc ici on va voir ce qu'on appelle les récepteurs photochimiques, مستقبلات كيميائية. Les récepteurs photochimiques, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des produits chimiques. donc مجموعة المنتوجات أو محاليل كيميائية qui changent après avoir été exposés à la lumière. donc مجموعة المحاليل كيميائية يؤثر فيها الضوء. donc العلم يؤثر هنا donc قلنا أي جسم يؤثر فيه الضوء فهو مستقبل الضوء. donc c'est un récepteur. هنا كيخلطوا مجموعة التلاميذ بين المستقبلات والمنابع. اتونسيون لا المستقبل هو واحد الجسم يحتاج الضوء باش يخدم أيا كان. المنابع الضوئية اللي قسمناها منابع أولية ثانوية إلى آخره. donc exemple on va prendre un exemple. donc le chlorure d'argent ou le bromure d'argent كاين هنا ما يسمى بأملاح الفضة ce qu'on appelle chlorure d'argent chlorure الفضة أو bromure الفضة est utilisé dans la fabrication des films وهي واحد البودر اللي كنستعملو بزاف في إنتاج ما يسمى بالأفلام الفوتوغرافية. راه شفناهم قبيله داك الفيلم والشارت الفوتوغرافي استعملوا في آلة التصوير. un précipité blanc qui devient noir sous l'influence de la lumière. يكون واحد الرصيد أبيض إلا درنا عرضناه للضوء ديال الشمس ولا أيا كان يتأثر كيولي اللون ديالو أسود. donc on fait cette expérience. on ajoute dans deux tubes à essai qui contient une solution de chlorure de sodium qui goutte de nitrate d'argent. dont le premier tube est exposé à la lumière tandis que le second est placé à l'abri de la lumière. donc غنديرو هنا ناخذ جوج انابيب اختبار دو تيوب ايساي. الاول هذا الثاني هذا غنعرضوه للاضاءه. هذا نغلفو بواحد غلاف معتم ما كيخليش الضوء يدوز نوار. نصبروا شويه ونشوفوا واش غيوقع هنا. داكوغ
Donc, comme résultat, un précipité de chlorure d'argent noircé lorsqu'il est exposé à la lumière. Le chlorure d'argent subit une transformation chimique sur l'action de la lumière. Donc, شنو درنا هنا في التجربة باردون راه نسيت ما شرحتهاش. هنا درنا ما يسمى بالماء المالح. دونك درنا الملح في الماء، حصلنا على محلول الملح. محلول الملح نفس الشيء، هنا محلول الملح وغنضيفوا ليه قطرات من نترات الفضة. هذيك تكونوا درتوها في العلوم، نترات دو سو شنو قلنا كلورير نترات دارجون، نترات الفضة نضيفوا قطرات هنا وهنا قطرات. داكوغ. دوك هنا غنحصلوا يعطينا واحد الراسب ابيض. التفاعل الكيميائي كينتج عليه واحد الراسب. دونك شنو رياكسيون شيميك و بيان ترانسفورماسيون شيميك كيعطيني هنا في الاسفل واحد الراسب ابيض. دونك ابخي كيلكوز انستون غنشوفوا هنا اش غيوقع. هنا غادي يعطيني واحد الراسب، داك الراسب الابيض غادي يولي اسود، وهنا هذا الراسب غادي يبقى ابيض. علاش؟ لان ما تعرضش للضوء. بويسك ما تعرضش للضوء دونك ما غاديش ياثر فيه. هذا غادي نعرضوه للاضاءه ديال لا لومب غادي يعطينا هذاك الراسب الابيض غادي يولي اسود. داكوغ. Le chlorure d'argent est un récepteur. Donc كلورور الفضة اللي هو مسحوق ابيض un récepteur هو مستقبل فوتوشيميك كيميائي دو لا لوميير. دونك فهو مستقبل. دونك كاين بعض المستقبلات كيميائية يؤثر فيها الضوء. parmi ces récepteurs là كاين سكون ابل المعروف هذا الكلورور d'argent bien le bromure d'argent. Dans la troisième, le point 3, les récepteurs électroniques. Donc, il y a une مستقبلات électroniques, électronia. Ce sont des cellules qui produisent du courant électrique. Ces sont éclairées par la lumière. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, les calculatrices, كاين دي calculatrices اللي عندهم واحد لا سيلول اكوتي غتلقاوها ديما هنا. الا حليتي ديك الآلة حاسب كتلقاش عندها حجرة، ماشي ديما ولكن في لا بلوبار دي كا ما كيكونش عندها حجر، كتلقاهم مقسم على 4 ولا ياك. هادو خلايا كهربائيه، دوك يلعبوا الضوء ديال خلايا كهربائيه. الا تعرضت الاضاءه ديال المصباح ولا ديال الشمس الى اخره كتاخذ ديك الطاقه اللي هو الضوء كتحولو لاتجاه كهربائي سكي بيرمي او كالكولاتريس دو فونكسيوني. اكزومبل لي بيل فوتو الكتريك ديال كالكاتا. نعطيك ان اكزومبل. لي بيل دونك هذوك دي سولي كتسموا دي بيل اعمده كتسمى فوتو الكتريك كهروضوئيه. دونك كتحول لانرجي لومينوز لانرجي الكتريك au sel d'un satellite artificiel. Des fois كيكونوا حتى في لي بانو سولير في الالواح الشمسيه كنستعملوا هاد لي سولي بحال. دونك غناخذوا اون اكسبيريونس في هاد لو سيركوي سامبل. دونك سي ان سيركوي سامبل اللي درتوه في لا بروميير اني. دونك فيه سكون ابيل لا بيل فوتو الكتريك، عمود كهروضوئي هو اللي هضرنا عليه هنا. ما غاديش نعرضوه للاضاءه، هذا ما غاديش نعرضوه للاضاءه. on empêche la lumière d'éclairer la pile photoélectrique. donc غادي نديرو واحد بلا ما غاديش نتعرضوا ليه. هنا نديرو كونتريرمون غادي نعرضوا هاد لا بيل photoélectrique لا lumière. donc on éclaire la pile photoélectrique. واش فاش غادي يوقع هنا؟ donc هاد لا بيل photoélectrique lorsqu'il reçoit de la lumière donc lorsqu'il reçoit de la lumière la lampe donc il devient il s'éclaire. d'accord. هنا non. Donc lorsque la pile photoélectrique est éclairée, il produit un courant électrique qui permet d'allumer la lampe. D'accord. Donc il عندنا عرضنا هاد العمود الكهروضوئي للضوء راه كيعطينا واحد التيار كهربائي كيحول ديك الانرجي لومينوز وين انرجي الكتريك اللي كتبان هنا شكل تيار كهربائي. دونك كي سيركول في لو سيركوي. دونك الشيء اللي كيخلي هاد المصباح يضوي هنا ما عندناش لا لوميير دونك ما كاين ما يحول ما كاين والو. Donc une pile photoélectrique est un récepteur électronique de lumière qui sert à convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Donc الخلية الكهروضوئية هو واحد المستقبل إلكتروني ولا كهربائي يحول الطاقة الضوئية لطاقة كهربائية. Donc pour la première leçon c'est presque terminé. Juste on va faire un petit exercice. Donc un exercice, classer les objets suivants dans le tableau ci-dessous. Donc on va classer ces objets-là dans le tableau suivant. Un cahier, la flamme, de la bougie, ainsi de suite. Donc, les objets colorés, on le place ici, le tableau. Donc, dans le tableau, il est divisé en 3 colonnes. La colonne 1, on a ce qu'on appelle la source primaire de lumière. Donc, parmi ces objets, finalement, donc, source secondaire de lumière. récepteur de lumière. الناس تقبيله الضوئي. دونك داك الدرس كامل راه كيختزل في هاد التمرين هذا.
دونك فينا هو من بعد الضوء الاولي، فينا هو من بعد الضوء الثانوي، ثم مستقبلات الضوء. غادي نقسموهم هاد لي سورس بريمير واش ناتوريل ولا ارتيفيسيال داك المنبع، لا ميم شوز ايزي. لي ريسيبتور نقسمو حتى هما ثلاثه، واش فيزيولوجيك بيولوجي داك المستقبل، ولا photochimique, hein, chimiaï, ou la électronique. Et là on commence, voilà. Donc comme réponse, pour les sources premières de lumière, parmi les objets, le texte au-dessus, naturel, les sources premières naturelles, qu'est-ce qu'on appelle les étoiles, hein, les étoiles, le nujum تنتج الضوء ديالها, donc ce sont des sources de lumière primaire. كاين كولي دو لاف، اللافا اسمها باللهبة ديال الفراكين فهي طبيعية. لو سوليل حتى هو ناتوريل. Pour maintenant, pour les sources primaires de lumière qui sont artificielles. La flamme de la bougie est artificielle, une lampe allumée, مصباح متوهج, le feu, النار, l'écran de télévision en fonctionnement, الشاشة ديال التلفاز وهو من بعضه الأولي اصطناع, un écran de cinéma pendant la projection. D'accord. La même chose pour l'écran du cinéma. La lampe à incandescence حتى المصباح المتوهج هادو كلهم اصطناعيين الأولين طبيعيين. D'abord on passe aux sources secondaires de lumière. Donc pour les sources secondaires de lumière, on commence par les sources secondaires naturelles. Qu'est-ce qu'on appelle la lune? Il est naturel ولكن ماشي أولي، ما كاينش الضوء ديالو، هو كيعاود يشتت الضوء ديال الشمس وصافي. دونك هنا خصك تميز ما بين منبع ضوئي أولي وثانوي. النار الشجرة حتى منبع ضوئي ثانوي. Pour les sources secondaires artificielles maintenant, le cahier, le miroir, le mur blanc de la classe, une lampe éteinte, مصباح مطفي. attention ماشي كون شعور لك مشعور فهو أولي، فهو غادي يستقبل الضوء غادي يعاود يشد باش يبان لك. bureau, le bureau, le verre, tableau, une règle حتى المسطرة ما كتجي الضوء هي كتستقبل الضوء ديال المصباح إلى آخره باش تبان لك المرئية تشتي الضوء ديال المصباح فقط. Maintenant pour les récepteurs, qu'est-ce qu'on appelle les récepteurs physiologiques? Pour les récepteurs physiologiques, il y a l'œil, l'عين, pour مستقبل biologie, la peau, c'est la même chose, جلد, plante verte, النباتات الخضراء, puisque تحتوي على الكلوروفيل, الخضر ما ينقصي. Pour les récepteurs photochimiques, il y a le fil photographique, الشريط الفوتوغرافي شفنا في la leçon. هاد الشريط كي كنديرو نصاوبو ولا كيتاثر بالاضاءه، بويسك هاد الشريط كيحتوي على كلورور دارجون اسمه كلورور الفضه اجي دونك سي موليكول نورمالمون، او قلنا بانه يتاثر بالضوء فهو محلول او مستقبل كيميائي. Maintenant pour les récepteurs électroniques, il y a un récepteur électrolumineux. Donc un récepteur électrolumineux. Donc بحال les cellules اللي كتحتوي على les calculatrices ولا les panneaux solaires en général. Donc ce sont des récepteurs électrolumineux, donc يحولنا l'énergie lumineuse une énergie électrique, donc c'est un مستقبل كهربائي. D'accord. Les satellites aussi artificiels, puisqu'il y a des satellites كتحتوي على les panneaux solaires. Les panneaux solaires les constituent par un ensemble de piles qu'on appelle des piles photoélectriques. Donc, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon 1. Donc, c'est terminé avec la leçon 1. Après, on va voir la leçon 2 dans la deuxième partie. Donc, à la prochaine.